morning Bapak dan Ibu. Morning. Begin again ya, kita ketemu lagi in our English class to explore narrative text. Ini ada di level A2 di chapter unit 1 chapter 5 yang ada di LMS kita. Dari pembelajaran kita, our objective is at the end of the class, I wish that you can analyze and evaluate, jadi bisa menganalisis dan mengevaluasi challenges faced by characters oleh karakter-karakter dalam cerita tersebut, dan the effectiveness of solutions be across multimodal stories showing critical awareness or narrative problem solving solutions pattern. Problem solutions. Jadi dalam sebuah cerita di naratif itu nanti akan kita ketemu dengan problems dan solutions. Apa itu problems? Permasalahan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, now we will have a little bit survey tentang your favorite stories. Nah, what is stories? Cerita. Stories. Now I want you to scan and write down your favorite stories when you were child. Kalian kecil, nah kira-kira apa yang teringat sekali oleh kalian? What do you remember? Doraemon. Oke, Doraemon. Dan juga Doraemon ya. Kenapa suka Doraemon? Karena bukan seperti saya. Oke, because it is funny. Lucu. Funny. Yes. What is your favorite? Masuk Which one? Ada Tom and Jerry. Tom and Jerry. Yes. Again. Ada lagi? Cuman masih buat Tom and Jerry. This story apa? Tentang apa dia? tentang kucing dan tikus. Oke. Kucing mana? Kucing in English? Kucing cat. Tikus? Mouse. Pintar nih, we have Doraemon and we also have Tom and Jerry. Nah, this is the stories that we love when we were children. Nah, mungkin juga anak-anak didik kita nanti juga menyukai cerita-cerita anak-anak yang pernah mereka dengar dan bisa kita tanyain sama mereka sebelum pembukaan di pelajaran. Start, keyword, we will have vocabulary first. Fokus vocabulary kita hari ini ada beberapa. Yang pertama itu kata story. Story, okay? Cerita. And the second is title. Who knows? Apa itu title? Title. Jadi story itu ada title di atasnya. Nah, title itu adalah judul. Characters, karakter. Okay, right. Pengelompokan characters. Problem tadi? Masalah. Solution? Solusi masalah. Ending? Penutup. Okay, please try this one. Repeat after. Story. Title. Setting. Characters. Masih ingat tak cara menyebutnya? Good. Yeah. Ending. Okay, very good. Okay. Next, can you guess the title? Nah, sekarang kita bicara title, judul. Jadi judul itu sangat penting. Why? Karena dia bisa menarik anak-anak untuk membaca dia lebih lanjut. Nah, jadi pertama-tama kalau kita berbicara storytelling sama anak SD, tentu kita harus tunjukkan dulu title-nya, the picture. Menurut Bapak Ibu, yang paling cocok untuk gambar ini, oke, kita lihat di situ ada gambar. We have a picture. What is it? Duck. Not chicken ya. It is duck. This is mother. According to you, menurut Bapak Ibu, apakah judul yang paling tepat? Is it Ugly Duckling, Enchanted Library? What is library? Perpustakaan. Princess. Mau princess? Okay, putri. Dragon. Naga, yes, right. Six Little Chicken. Ayam. Judul mana yang tepat? Ugly. Okay, Ugly Ducklings. Right. Very clever. Now, how about this one? Look at this lady, this woman, and the animal. Judul mana yang menurut kalian paling pas? Princess and Dragon.
Yes, enchanted. Repeat after me. Enchanted. Enchanted. Library. Now setting. Nah ini tadi. Jadi from a story, dari sebuah story yang penting itu bukan cuma judul, tapi yang membangun cerita. Pembangunan cerita. Jadi ketika kita menceritakan pada anak-anak kita di kelas, kita bangun dulu suasananya. Pada suatu hari di malam yang gelap, for example, in the dark night, nah, ada petir-petir, start. Anak SD suka sekali yang seperti itu. They will engage. Mereka akan kasih perhatian kepada kita lebih. Now setting up the story, yaitu where and when, kapan dan di mana. Contoh, for example, this one. Oh ini. Kira-kira di mana ini? Gunung, mountains. Ya, sama nggak dengan yang di sini? Apa ini? Hutan. What is hutan? We have forest. Hutan. Repeat after me. Forest. This is at night. Jadi kita ceritanya sama anak didik kita malam hari di hutan. Kan terbangunlah suasana cerita. Di question so far ada pertanyaan? No. Next, characters. Penokohan. So every story has characters. Setiap story punya penokohan. For example, this story, the shepherd boy and the wolf. Oke, ini cerita tentang seorang anak laki-laki in the title and a wolf. What is wolf? Wolf? Oh, wolf. Singa. Oh no, wolf. Anjing. Oke, sejenis anjing ya. Serigala. Right. Oh, itu benar serigala. Wow. Jadi siapa karakter utamanya from the story? Wolf. You can read. Oh yes, right. A boy and then a wolf and then okay, shepherd. Do you know shepherd? Oke, orang yang menggembala. Shepherd. Orang yang menggembala. Jadi it is the shepherd. Makanya di sini ada domba-dombanya. However, in the story, one is problem and solution. In the story, we have some problems happening. This depends on the characters. Jadi problemsnya itu biasanya muncul seputaran dari si karakter itu sendiri. For example, in the story, the thirsty cow itu this bird. Burung, cerdak, oke? Problemsnya apa? Nah, kira-kira menurut kalian dari gambar dan tulisan ini, problemsnya adalah the cow is thirsty, but he cannot drink karena picture-nya terlalu kecil, airnya sedikit. And then, look at here again. Dia punya idea itulah solution-nya. Idenya apa? He got some pebbles, batu-batu kecil, and he put into the picture. Jadi airnya naik. Nah itu solutionnya. In the story kita ketemu satu problem dan at the end itu ada solution. Okay, now we watch and analyze a story. Nah ini yang akan kita diskusikan bersama. Jadi Bapak Ibu saya bagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama barisan ini ya. Kelompok kedua barisan ini, nanti silakan berdiskusi. Nah, kita lihat gambarnya. Yang kita akan diskusikan adalah, nah, pertanyaan pertama, what is the title of the story? Nah, menurutnya ada that one title, kira-kira nanti titlenya apa? We will watch. Kita akan menonton sebuah cerita. Dan setelah menonton cerita, diskusikan dalam kelompoknya masing-masing ya, in your group. And second, who are the characters? Siapa tokohnya? And where the story happens? Kira-kira di mana sih backgroundnya? And then what is the problem? Problemnya apa? Dan terakhir, what is the solution? Now let us begin. And was left empty-handed. Oh no! There's no safety of everything. And how to
didiskusikan. Oh, Diskusikan dulu. Kalau kita ada, coba kita jawab nomor 1 dari kelompok pertama. The first group. What is the title of the story? Nah, kelompok 1. What is the title of the story? Apa judulnya? the God that like the golden age. Oke, very good. Pertanyaan kedua, the second question. Who are the characters? Ayo, who are the characters? A goose. A goose itu yang mana? Uncle. Angsa. A goose. Sama siapa tadi? Farmer. Ini ya, farmer ya. Farmer. Where the story happens? Di mana kejadiannya? In the farmer. Oke, yang di peternakan namanya farmer. Kalau orang yang di rumah sakit namanya dokter. Orang yang di sekolah school namanya teacher. What is the problem? Nah, ini kita sudah tonton tadi. Kira-kira masalahnya apa sih? Ya. Farmer want to get rich. Oke, farmernya itu mau kaya, want to get rich. Ada lagi? Selain dia mau kaya? Farmer is greedy. Oh, greedy. Orangnya serakah. Greedy. But the gold not mine and more golden egg and produce lost in death. Oke, dia tadi bunuh bosnya, jadi tidak dapat telur lagi. Kenapa tidak dapat telur lagi? Karena dapnya sudah Dead. Oke, very clever. Now I want you to discuss again a little bit. Do you think what the farmer do is right? Like itu benar ya? Apakah menurut Bapak Ibu si farmer apa tadi Bapak? Petani do is right. Apakah yang dia lakukan benar? Didiskusikan dulu nanti ya sebentar. If you were the farmer, kalau kamu si petani, what will you do with the goose? Kira-kira mau diapain itu goose-nya atau angsa? Oke, silahkan didiskusikan lagi. Oke. Tadi kerjaan si farmer itu? No. Why? Kenapa? because the boss is dead and that anymore. Petaninya. Nah, kalau kamu si petani atau peternaknya, what will you do? Kamu bakal ngapain? Ayo, grup satunya lagi. Ada ide? Do you have any idea, Bapak Ibu? Yes? Oke, I will not kill the ghost. Nggak bakal dibunuh ya, nggak dapat telur kan? Ada lagi ide lain? Do you have any other idea? I hate the golden egg too, so I can have more gold. Very clever. Pandai sekali. Next. The next section is what have we learned today? Kita hari ini belajar apa sih? Oke, story about a dog. Vocabulary-nya ada yang masih ingat? Apa itu tadi petani? Farmer. Masalah dalam naratif adalah problem. Penyelesaiannya solution. Apa itu setting? Oke, setting itu tempat dan waktu. Characters? Penuturan. Title masih ingat title judul. So, do you feel happy today learning about this? I'm so happy. Thank you very much. So, when you teach the students, nanti kalau misalnya kita bahasa Inggris juga dengan anak-anak, tidak harus nggak apa-apa sebenarnya kita kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu jangan terlalu takut kita untuk memakai bahasa Inggrisnya. Salah benar nanti kita bisa sama-sama perbaiki sama anak-anaknya. So they will be happy if you give them a very good start.